अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज मैंने सोचा वीडियो बना ही लेते हैं। सबके कमेंट्स आते हैं, आप वीडियो क्यों नहीं बनाती, वीडियो क्यों नहीं बनाती, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। मैंने कहा चलो आज वीडियो बना ही लेती हूँ। असल में बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, फिर एडिटिंग मुझे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन मैंने सोचा आज बना ही लूँ। आज हमारे घर आए थे गेस्ट, मेरे चाचा ससुर और चाची सास। उन्होंने कहा चलो घूमने फिरने चलते हैं, आप लोगों को गोलगप्पे खिला के लाते हैं। हमने कहा निक्की और पूछ पूछ, ये कहती हम रेडी हो गए और ये है हमारी चाची सास। आज तो हमारा अच्छा खासा खज्जल प्रोग्राम हो गया था। सबसे पहले हम लोग गए न्यू नाज़माबाद गोलगप्पे खाने। जब वहाँ जाके पहुँचे तो पता चला वहाँ पे गोलगप्पे ही ख़त्म हो गए। फिर वहाँ से हम शाह चौक गए। शाह चौक हमें कहीं गोलगप्पे नहीं नज़र आए। हमने कहा चलो सूप पी लेते हैं और साथ में ग्रीन टी पी लेते हैं। वो हमने ऑर्डर की, उसका वेट करते करते आधा घंटा हो गया और आया ही नहीं। फिर गुस्से में हम वहाँ से भी उठ के हमने कहा चलो अब दूसरी साइड पे जाते हैं, वहाँ पे कहीं गोलगप्पे मिल ही जाएंगे। और इतना घूमने के बाद हमें गोलगप्पे आखिरकार मिल ही गए। लेकिन इतना घूमे फिरे हम। सबसे पहले हम गए थे न्यू नाज़माबाद सिटी। वहाँ पे हमें गोलगप्पे नहीं मिले क्योंकि वहाँ पे गोलगप्पे ख़त्म हो गए थे। फिर हम गए शाह चौक, जहाँ हमने सुपर ग्रीन टी ऑर्डर किया था। वहाँ पे भी जलील होने के बाद आधा घंटा वेट करने के बाद हमने कहा चलो सर सैयद टाउन चलते हैं। वहाँ पे हमने जाने के लिए एक चिंची करवाई, लेकिन सवारियाँ इतनी ज़्यादा थी कि हमारी जो चिंची थी वो ओवरलोडेड हो गई थी और चल ही नहीं रही थी। इतना घूमने फिरने के बाद आखिरकार हम गोलगप्पों के पास पहुंच ही गए। और ये मेरे फेवरेट गोलगप्पे, हम जब भी गोलगप्पे खाने आते हैं इसी जगह पे आते हैं। ये दिल लगी इसका नाम था और इसके गोलगप्पे इतने मज़े के होते हैं ना, कहीं और से इतने मज़े के गोलगप्पे नहीं मिलते होंगे। यहाँ पे हमें लगी थी भूख और आंटी ने हमारे लिए मंगवाए थे बर्गर। साथ में हमने गोलगप्पे भी खाए, बर्गर भी खाए। बहुत मज़े के थे बर्गर भी और गोलगप्पे भी। ये सर सैयद वाली टाउन वाली जगह से ही मिलते हैं। यहाँ पे गोलगप्पे और बर्गर खाने के बाद हमने सोचा चलो हम घर चलते हैं, लेकिन अंकल आंटी कहते हैं हमने रिलेटिव्स के घर जाना है। असल में वो भी इतनी देर बाद आए थे फैसलाबाद, तकरीबन 2 साल बाद वो फैसलाबाद आए थे। लेकिन वो भी कोई स्पेशल नहीं आए थे, यहाँ पे फौतगी हो गई थी इसीलिए वो आए थे। हमने कहा चलो फिर हम भी चलते हैं आपके साथ ही। वैसे चल चल के इतना बुरा हाल हो गया था, लेकिन कुछ खा पी के थोड़ी सी एनर्जी आई कि चला फिरा जाए। यहाँ पे सब आगे आगे थे और मैं पीछे वीडियो बना रही थी सबकी। आज हमें इतना मज़ा आया था ना, हमने इतना एंजॉय किया। और ये हैं अंकल आंटी। अंकल हार्ट पेशेंट हैं लेकिन वो फिर भी हमारे साथ आए थे। तबीयत उनकी इतनी ख़राब थी लेकिन फिर भी वो आए थे। थैंक यू सो मच अंकल एंड आंटी, बहुत अच्छे हैं दोनों। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और इनके बच्चों को कामयाब करे। बच्चे भी इनके बहुत अच्छे हैं। और ये वदुआ को लेके जिलानी आगे आगे। वधवा इतना चल फिर नहीं सकती, थोड़ा सा चलती है थक जाती है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जिनके घर जाना था। ये अंकल की बहन है, अंकल की भी बहन है और मेरे ससुर की भी बहन है, जिनके घर हमने आना था। रात 11 बजे हम इनके घर पहुँचे। और यहाँ पे आते ही जिलानी साहब के ड्रामे शुरू हो गए। आंटी ने कहा आओ सारे इधर आके बैठ जाओ। जिलानी कहता मैंने तो मम्मा जी की गोद में ही बैठना है। ये आंटी की गोद में बैठ भी गया था, लेकिन आंटी कहती मेरी टांगों में दर्द हो रही है। मैं कहा चलो जिलानी अब मेरे सामने बैठो, मैं आपकी वीडियो बनाऊँ। नहीं भाभी, नहीं भाभी कह रहा था नहीं मेरी इंसल्ट हो जानी है। मैंने कहा नहीं बैठो तो सही, इतना मज़ा आएगा। लेकिन नहीं, फीडर उठा के, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, छोटा सा काका हूँ, ये बैठ भी गया था। लेकिन फिर दोबारा ये शुक्र हो रहा था कि मैंने नहीं बैठना। आंटी इसको इतने प्यार से बुला रही थी आजो जलानी आजो जलानी, नहीं, लेकिन इससे सुना ही नहीं। आते ही ये शुगर लगाने शुरू हो गया था। इतना हंसाया, इतना इसने इतना हंसाया, हंस हंस के हमारे दांतों में दर्द होने लग गई थी। यहाँ पे नम अपी ने इसकी बात कर दी थी शादी की और ये ऐसे शर्मा गया जिस तरह हूँ ये सीधा ब्याह करने लग गए हैं। माशाल्लाह से बच्चे भी इसके साथ इतना फ्री हैं, इतना खेल रहे थे। इसको मामू चाचू बोल रहे थे और आंटी इसको लगी हुई थी आओ जलानी वीडियो बनाते हैं, लेकिन सुन ही नहीं रहा था। इतना कहा आंटी ने। लेकिन मजाल है, मैंने वैसे सोचा था कि इनकी रियल वॉइस से पे ही बनाऊंगी, लेकिन पीछे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पे जी हम घर वापस जाने लगे हैं। थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, नींद इतनी आ रही थी। मुझे आदत है मैं 10 बजे सो जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे 12 बज रहे थे जब हम घर के लिए निकले हैं। और जो थक गया था उनको करामत एक एक करके बाइक पे छोड़ के आ रहा था घर। यहाँ पे जी मेरी ये नंद को घर से कॉल आ गई जी, उसके बड़े बेटा रो रहा है, बहुत ही रो रहा है। इनकी कॉल आई थी, बच्चे मैं अपने हबी के पास घर छोड़ के आई थी और उसको टेंशन पड़ गई थी। उसका बेटा चुप भी नहीं करता किसी से, इसलिए वो ब्रेक पे पाँव रखे बगैर भागी गई। और यहाँ पे इनकी पता नहीं क्या मीटिंग हो रही है आपस में।
اس کو جس کی خالہ نے دیے تھے پیسے، اور اس نے پورے راستے میں اپنی مما سے ضد کی پیسے مجھے دو پیسے، سارے پیسے دو، جب تک بچے پیسے نہ لے لیں ان کی جان کو سکون ہی نہیں آتا۔ اور یہاں پہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہوئی ہے، لیکن میں اپنے بچے ہی نہیں لے کے آئی تھی، میں صرف ویڈیو شوٹ کر رہی تھی، اور عبدالرحمن کو میں نے بھیج دیا تھا گھر، اپنی چاچی کے ساتھ وہ گھر چلا گیا تھا بائک پہ، میں صرف عبدالرحمن کو ہی لے کے آئی تھی، اس کو بھی نہیں میں نے لے کے آنا تھا، لیکن امی جی نے بھیجا اس کو لے کے آئی۔ زحان اور دعا اپنے پاپا کے پاس تھے گھر، لیکن زحان اتنا رو رہا تھا، ہم 8 بجے کے نکلے ہوئے تھے اور پورے 12 بجے ہم گھر پہنچے ہیں، اور اس کے پاپا اتنا ناراض تھے کہ زحان رو رہا تھا، میں نے کہا آپ اس کو فیڈر دے دیتے، کہتے نہیں میں کب سے ویٹ کر رہا تھا، آپ لوگ اب آتے ہو، آئے نہیں، زحان ایسے ہی رو رہا تھا۔ میں گئی تو زحان کے گھر میں رونے کی اتنی آوازیں آ رہی تھی، میں نے اس کو فیڈر دیا اور اس کو سلایا، اس نے سونا تھا، صرف فیڈر کی وجہ سے ہی نہیں سو رہا تھا۔ اور یہاں پہ حسین صاحب ہمارے پاس اکیلے رہ گئے تھے، باقی سب چلے گئے تھے، اور یہاں پہ میں کھڑی آنٹی لوگوں کا ویٹ کر رہی تھی، وہ آئیں اور ان کے ساتھ ہی جاؤں۔ سب لوگ چلے گئے تھے، صرف انم آپی، میں اور آنٹی لوگوں کی فیملی رہ گئی تھی، اور یہ حسین اکیلا ہی آگے آگے بھاگ رہا ہے، اور میں بنا رہی تھی ویڈیو، میں نے کہا چلو آپ سب لوگوں کو بھی پورا سر سید ٹاؤن دکھا ہی دوں۔ اب میں ویڈیو بہت کم بناتی ہوں، کبھی کبھی دل کرتا ہے تو بنا لیتی ہوں، پہلے میں ڈیلی بیس پہ بناتی تھی ویڈیوز۔ سردیوں میں کچھ دن ہی چھوٹے تھے، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا تھا دن کا، اور یہاں پہ ان کی پتہ نہیں کیا میٹنگ ہو رہی ہے، میرے خیال سے انکل کا ویٹ کر رہے تھے، انکل آ گئے ہیں۔ انکل کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ تھوڑا سا چلتے تھے اور ان کو اتنا سانس پھول جاتا تھا، تو یہاں پہ کھڑے ہم بائک کا ویٹ کر رہے ہیں کہ انکل بائک پہ چلے جائیں، اور یہاں پہ بھی جلانی چبلے مارے جا رہا ہے، کہتا بھابی باس کر دو میں فیمس ہو جاؤں گا، میری انی ویڈیو بنا دے ہوئے ہو تسی۔ میں نے کہا تمہیں ہی فیمس کرنا ہے ہم نے۔ یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے تھے انکل آنٹی کا، وہ کافی پیچھے رہ گئے تھے، آنٹی کا شرک رہ گیا تھا شاید ان کے گھر، جن کے گھر ہم گئے تھے، پھر انہوں نے کال کر کے منگوایا، اور وہ لوگ پیچھے تھے، ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے، اور یہاں پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں، ویسے شرم آتی ہے ویڈیو بناتے ہوئے کہ لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں، پھر میں نے کہا چھوڑو، اور یہاں پہ جی انکل آنٹی آگے ہوئے تھے، پہنچ گئے ہیں وہ آنٹی اپنا شرگ لے کے، انکل کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کرامت کا وہ ہے اور انکل کو لے کے جائے، اور یہاں پہ جی کرامت لے گیا تھا انکل کو گھر، اور امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں میری ویڈیوز کو، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔